snack, just Winkies. At may free car insurance pa. Apply for a video home loan now. 3 po. 4-3 pa po. Magkadada. Tapos ganun ninyo po. 100 po. Itin nyo lang po. Sa may Uy, strawberry cheesecake? Mas enjoy ang pahinga kasama ang new love cake strawberry cheesecake by Lentcare. Tikman ang kakaibang sarap ng strawberry at cheese na soft, moist cake. At may rich, flowy cream cheese filling pa. Subukan niyo rin! yan po. 6% for 1 year o 6.5% fixed for 5 years. Siyempre, mas sulit yung 5 years. 15 years or 20 years? 20 years para mas affordable per month. Pwede sa branch, pero mas madali online. Online na lang. Wait lang! Sa video home loan, may low rates na, plus Winkies. At may free car insurance pa. Apply for a video home loan now. Po. Na po. Iyan na po. Puti nyo po yan po. And install nyo po. Install po. Tayo nyo lang po. And open po. Tapos po tayo nyo lang po. I-ano nyo pa yan. I-allow nyo po. And po. Yan. Murahin nyo po lahat. Tapos po, punta po kayo sa Roblox nyo po. Tapos, kayo nyo po yung pinaka-ano nyo po. Kung anong gusto nyo pong account doon, lalagay nyo. Uy, sign in ko. Yan po. Ayaw. Papakopy ko lang po sa inyo yung pangalan ko. Ano nyo po. Ay, i-stop ko muna po. Okay na po. Tingin po kayo maputi kasi bubuksan ko po to. Okay, makakita nyo ba? Yung password ko po. Ayan na po. Tapos po. Kayo dito. Anong pong gusto? Okay. Tapos na lang po. Tulad po sa akin, ayaw po mga ulitin nyo lang po. Ano po yan? Ayaw nyo po. Tapos po, yan. And po. Tapos na po. And po, pag may nakita po kayo,
Sundin niyo po ang step po dito. Continue po. And po, hintayin niyo po. Okay po. Ayun po, pag nakita mo yan po, pag yumanan po kayo, tapos complete po ito yung i-click mo yung may parang paganyan po. Ayan, tapos ganun po. Ganun po. Ganun lang din po. Ganun po. Sundin nyo hanggang pong matapos. Tsaka yung i-unlock content po. And then po. Wait nyo lang po kung alin yung mauuna po dyan. Ito po. Sunod. Po. Ayan na po. Parang may nakalak po, tapos pindutin nyo na po. Pag kulay. Purple na po. Yan po. Punta po kayo po sa Roblox. Yung hindi po nakasunod po dyan, nakita ko na lang po.